1200 লিଟর দেশী মদ ବୋଝେଇ ବୋଲେରୋ ଜବତ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ। ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ଲକିଂ କରି ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ ବୋଲେରୋକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏକ ବୋଲେରୋରେ ଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ ବୋଲେରୋ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ନେଇ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ବୋଲେରୋକୁ ଗୋଡ଼ାଇବା ଦେଖି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଉଥିଲା। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ରାଜପଥ ଜାମ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଜାମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଫସିଯିବା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବା ପରେ ବୋଲେରୋରୁ 1200 লিটর ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। पेट्रोलिंग समय आमको गोटे विशेष सूत्र खबर मिलला जे गोटे बोलेरो गाड़ी जोटा कि केन्दुआपदा साइड रू आसूची तादेरे विपुल परिमाण रे देसी मद आसुअछि बोली अवैध देसी अवैध मद आसुअछि बोली ए खबर पाई आमे तुरंत नाका लगैथिलु एवं एनएच उपरे आमे 2-3 जगह आमे ब्लॉकिंग करिथिलु। यही समय आमर से द्रुत गति पलैया चेष्टा करुवा समय बंद छकर ओवर ब्रिज उपरे आमे बोलेरो गाड़ी को डिटेन कर समर्थ होइथिलु एवं तादरे गोटे आक्यूज को आप्रिहेंड करिथिलु ड्राइवर को से खसी पलैया चेष्टा करुला। आ ता मध्यरे 12टी बैग रे प्राय 1200 लिटर देसी मद आमे जबत करथिलु। आज्ञा गाड़ी जबत होइछे एवं 1200 लिटर मद जबत होइछे। से इच्छापुर को लेकिन जाउथला। आनुमानिक मूल्य लक्षाधिक टंकार हबो। तेबे ही देशी मद बोझेई बोलेरो जबत हेबा परे ड्राइवर को मध्य पुलिस गिरफ्त करिछे। भद्रकରୁ सुप्रीम मलिक रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।